سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال l'analyse financière ديال S4. دونك اليوم غادي نديرو واحد الكوريجي ليكزام ديال هاد ليكزام على شكل QCM. دونك قبل ما نبدا بغيت غير نقول لك الناس اللي كيتفرجوا كيستافدوا وما كيديروا ني جيم ني ابوني، كيف نتوما مزيانين مرتاحين. دونك الله يسهل عليكم كاملين بكم. غادي نبدا ديريكت. Donc la question première, l'analyse financière est apparue هذه راه باينه، يعني عندكم في الكور تقدروا تجاوبوا عليهم بسهوله. Donc عندنا C entre la première et la deuxième guerre mondiale. Question 2, l'analyse financière permet هنايا عندنا deux hypothèses اللي صحاح. Permettent d'apprécier la situation financière de l'entreprise ou permettent d'apprécier aussi la solvabilité des entreprises. Donc, هادوما راهم باينين وبسيطين. Le terme exigibilité est la capacité de l'entreprise à respecter les dates d'échéance de règlement des dettes. Donc, question 4, la trésorerie nette positive augmente lorsque هنايا هادي سهلة. donc lorsque ملي كيكون عندنا ال FRNG augmente، ملي كيطلع لنا الفون دو رولمون نت جينيرال، ملي كيزيد بوزيتيف، وملي كيهبط البوزوان دو فون دو رولمون BFR كيكون عندنا ملي كيهبط، يعني lorsque diminue كيكون عندنا واحد trésorerie net positif. Donc, la question 5, le bilan financier permet de présenter le patrimoine réel de l'entreprise. Donc, le bilan financier هو l'hypothèse اللي صحيحة هي A qui permetna ديال باش يقدم واحد الباتريمون ريال ديال l'entreprise. Question 6, dans le bilan fonctionnel, les biens financés par Crédit Bail sont classés. Donc, هنايا عندنا الكيستيون اللي صحيحة هي 6 هي C عفوا. Dans l'actif immobilisé, les capitaux propres et les dettes de financement. Donc, هاد الكريدي باي كلاسي في هاد l'hypothèse C. Ensuite, عندنا الكيستيون 7, quelles sont les opérations qui contribuent à diminuer le besoin en fonds de roulement. Donc شنو هما les opérations اللي كيدخلوا في هاد diminuer ديال besoin fond de roulement. Donc عندنا la diminution de stock هي كاينه، وكذلك l'augmentation des dettes de fournisseurs هي كاينه. aussi عندنا la diminution des créances هي كاينه. Ensuite, la question 8, un fonds de roulement est un indicateur. Le fonds de roulement est l'indicateur de la situation financière d'une entreprise à moins d'un an. Donc, هنايا هاد الbesoin en fonds de roulement كيكون عندنا en moins d'un an. حنا عندنا في الامتحان اخر تا هو غادي نديرو لكم دابا ديال الجروب A. غتلقاو تماك البوزوان غتلقاو تماك FRNG كيكون plus d'un an. Donc هذاك plus d'un an ديال FRNG. Donc الكيستيون اللي صحيحه هنايا ولا l'hypothèse اللي صحيحه هي A. Ensuite عندنا الكيستيون 9. هاد الكيستيون 9 عندنا le bilan fonctionnel condensé de l'entreprise est le suivant. Donc عندنا هاد الجدول، حنا شنو مطلوب منا؟ le besoin en fonds de roulement s'élève، يعني غادي نعرفوا le besoin de fonds de roulement. شنو كيساوي لنا le besoin de fonds de roulement؟ هي l'actif circulant ناقص passif circulant. هنايا عندنا l'actif circulant كتساوي لنا 17000 وعندنا الباسيف circulant كيساوي 8200. دونك كيساوي لنا هي سي اللي صحيحه. دونك كي غديروا 17000 ناقص 8200 يعطيكم 8800. Ensuite, le bilan fonctionnel résumé de la société R se présente comme suit. عندنا le bilan fonctionnel. شنو مطلوب منا؟ نحددوا l'actif circulant d'exploitation. Donc غادي نحددوا l'actif circulant
d'exploitation. Donc هنايا l'hypothèse اللي صحيحة هي A. هذا اللي مول هذا الامتحان اذا كان جاوب هيدا 18 ديالو ولا مهم عنده نقطة مضمونة، يعني هذه هي راها غلطة، ماشي ما عرفتش كيفاش حتى دار حسب هذا بي. دونك اللي صحيحة هي A. عندنا l'actif circulant اللي هي هنا، l'actif circulant d'exploitation كتساوي 12000، ولكن هاد لاكتيف هادية فيها دي كريونس اور اكسبلواتاسيون اللي هما 1200. دونك غادي نديرو 12000 موان 1200 كتعطينا 10800. دونك اللي صحيحة هي A. دونك انا ساليت هاد الامتحان ديال الجروب بي، غادي نمر للامتحان ديال الجروب A. دونك هاد الامتحان ديال الجروب A ما عرفتش ما صوروهش مزيان. كاين عندنا غادي نقرا لكم الا ما بانت لكمش الصوره واضحه، انا غادي نقرا وتصنتوا الكيسيون. دونك لا كيسيون بروميير، l'analyse financière consiste، هنايا الكيسيون l'hypothèse اللي صحيحه هي B et C, parce que l'analyse financière consiste à porter un jugement sur une entreprise à partir des documents comptables et financiers. كذلك عندنا l'analyse financière consiste à porter un jugement sur la santé d'une entreprise, notamment en matière de solvabilité et de rentabilité. Donc, A et B, هما اللي صحاح. Question 2. L'analyse financière est indispensable pour. هنايا اللي صحيحة هي l'analyse financière indispensable pour les chefs d'entreprise, les banquiers, les fournisseurs et les salariés et les collaborateurs. Donc, l'analyse financière, l'hypothèse est C. Ensuite, on a la question 3. Dans le bilan financier, on a les actifs sont classés par ordre de liquidité croissante et les passifs par ordre d'exigibilité croissante. Donc, les صحيحة هي B. les صحيحة B. Le bilan financier qui جينا هنا. Ensuite, question 4. Le terme liquidité. هاد terme ديال liquidité شنو هو l'aptitude de l'entreprise à transformer plus ou moins rapidement ses actifs en trésorerie. يعني هنايا هي ديك القدرة اللي كتكون عند l'entreprise أو باش أنها تحول بسرعة les actifs en trésorerie. Donc, question 5. Quelles sont les opérations qui contribuent à augmenter le fonds de roulement net général? Donc, هنايا هي B. من عندنا الفون دو رولمون نت جينيرال هما ديك لي ressources ستابل ناقص لي زومبلوا ستابل. حنا ملي كنعليو في لي ressources ستابل دونك غادي يطلع لنا هاد الفون دو رولمون net général. Donc, l'augmentation du capital en numéraire. Ensuite, on a dans le bilan fonctionnel, les effets escomptés non issus sont classés. Les effets escomptés non issus sont classés dans l'actif circulant d'exploitation et la trésorerie passive. Donc, les effets escomptés qui jouent là, l'actif circulant d'exploitation et trésorerie passive. Ensuite, on a question 7. L'analyse du bilan financier s'intéresse surtout. L'analyse du bilan financier s'intéresse surtout. كنسيستينا هما عليهم بثلاثة ولكن surtout يعني surtout هما les prêteurs. كنسيستينا على les prêteurs. واش les associés, les salariés ولا les prêteurs. هي surtout les prêteurs. Parce que هي اللي كيهمها l'analyse du bilan financier. اما les salariés هي كتهم la situation financière ديال l'entreprise باش ما يفقدوش les emplois ديالهم، ولكن اللي هي intéressée surtout par les prêteurs. Donc هي C. Ensuite, question 8, le fonds de roulement net général est indicateur. L'indicateur fait la question 8, l'indicateur de la situation financière d'une entreprise plus d'un an. Plus d'un an, mais moins d'un an. Ensuite, question 9,
le bilan fonctionnel condensé de l'entreprise D est le suivant. حنا شنو نطلب منا نحسبوا le fonds de roulement net général. دونك حنايا قلنا في واحد العلاقه ديالنا عندنا لي ressources ستاف ناقص لي زومبلوا ستاف. هاد الفون دو رولمون نت جينيرال كيساوي الغوسورس ستاف ناقص لي زومبلوا ستاف، يعني 15000 ناقص هاد لي زومبلوا ستاف 6700 كتعطينا لو شوا بي ولا ليبوتيز بي 8300 درهم. دونك الكيسيون 10 شنو مطلوب منا نحسبوا لاكتيف ستابل. دونك لاكتيف ستابل عندنا كنمشيو لا فالور بروت، عندنا 25000 ديال لاكتيف ستابل. شنو كنزيدو عليها في البيلون فونكسيونيل، يعني البيلون فونكسيونيل مبدل على البيلون فينانسيير. دونك كنزيدو عليها لي شارج ا ريبارتي سور بليزيور اكزرسيس اللي هي 650. دونك ليبوتيز اللي صحيحه هي ا 25650. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزام، وما تنساوش ديروا ابوني وجيم وحاجه عاديه، والله يسهل عليكم.